তিনি রাজস্থানত থাঙ্গি thangkha মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী আবনি সিকাংনো মন্ত্রী বখরকনি পান্দাও মন্ত্রী অক্রানো ইনভিটেশন খাইমানি নতুই কক বাংলাইখা সাংলংসালা রাজস্থানী শিখর কাইসা সরকারি পান্দাও thangkha মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী বথানানি সিকাংনো রাজস্থানী মন্ত্রী অক্রা অশোক গেহলত সানলাইমুং খাইকা বিনি কক সামানি আব রকজতন রসাই রিখা হनै আবনি বাগৈব টুইটার লামসুকমুং খাইমাননাই কিসা জরানি বিসিংনো মন্ত্রী বখরকনি তাংবেদেকনি বখাগतै টুইট খাই সাকলাই জাখা সরকারনি বখাগतै পান্ডা খাইজাকনাই তে মন্ত্রী অক্রা তাংবেদেনি বখাগतै সাইমানখা ব পান্ডাও ফাই মানজাগै মাংলা মন্ত্রী বখরক ফাইনানি সিকাংনো রাজস্থানী মন্ত্রী অক্রা অশোক গেহলত টুইটার সানলাইমুং খাইকা মন্ত্রী বখরকনি আ পান্ডাও যে কক নারকনানি কক তংমানি আবো মন্ত্রী বখরকনি তাংবেদেনি বখাগतै গসিমুং রজাগলিয়া ব টুইট মন্ত্রী বখরকনো টেক খাই শিকা नों तिनी राजस्थान फाइ thangkha निनि अफिसनि पान्दानि सिमि आनि सति थामनि कक आं गसिमुं रिलिया ते आं नन कक बाय खलायै लामसुमुं खलाय मांगलाक दिबा फिया बाय ट्विटर बाय खलायै आं नन राजस्थान नों फाइनाय आबनो तुये लामसुमुं याफरो आं आबनि उलनो ब तिनिनि पान्दाव मन्त्री बखरकनि थानि तामो तामो सालायमुं खलायनाय आबरकबो ट्विट बाय खलायै न साका लाइथानाय तालदगो मन्त्री बखरक फाइमानि कायसिनि वकलाइने राजस्थान थांमानि आबनो तीन सालायमुं खलायका गेलत आबनि किसा जरानि बिसिङनो मन्त्री बखरकनि अफिसनि बखागतै तेसा ट्विट खलायै साका मन्त्री अक्रा साक साकन पान्दाव फाये मांगलाखनि साका आ ट्विट सिजाक दंगो रायदा बाय खलायैनो नन इनभिटेशन खलायमानि ते कक सानानि बागै जरा बरमानि फियाबानिनि अफिसनि बखागतै साजाखा नों पान्दाव फाय मानजाक फायगलाक आबनि सिकांबो मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी फायमानि नन इनभिटेशन रमानि ते नों आ पान्दाव फायमानि ब नुकजाखा नन तिनिनि पान्दाव ब इनभिटेशन खलायका हास्तेनि काहाम samwngbwtang तुये जे पिलाइमुं खलायमानि आरो रगबो निनि मुं दंगो पाइथांनि कक्तमा मन्त्री बखरक आ सालो गोबांमा सरकारि पान्दाव थाङै मानजाकनाय ते अशोक गहलत भिडिअ कन्फरेन्स बाय खलायै शिखरनि पान्दाव फायै गोदाननानि जायतकमानि आबरक प्रोटोकल एबा रावदा रग कलाया बिउ रिपोर्ट कखरां।